Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como ya saben, yo soy Gran y continuamos con este ley, continuamos con nuestra querida Meredith en creo que tercer capítulo de Lake. Como ya saben, estamos exactamente donde lo dejamos, si no me equivoco, lo dejamos aquí para entregar el gato enfermo, creo. A ver, no me acuerdo bien, ¿qué hay en el juego? Sí. Que habíamos ido para acá, vamos a traer el gato, creo, vamos a dar estos, vamos a terminar de entregar lo que nos queda, y no está aquí, pero bueno, sí, no está aquí. Vamos a montarnos en nuestro carrito. Y bienvenidos, espero que pasen buen vídeo. Y vamos a querer, por cierto, en el vídeo anterior me salió copyright, no se imaginan con qué, ni con la canción. Me salió copyright por el videojuego que jugamos. ¿Se acuerdan en final del episodio anterior que jugamos en una maquinita? El sonido de la maquinita me generó Look who's copyright. back! Mortimer! Oh, look at you! You're good as new! Miau. Sí, el señor Maki me dijo que no le diera magdalena, claro, todo por Yeah, Mr. Mackey did say not to feed him cupcakes. I suppose he's right. It's just that he likes Cupcakes. them so much. Magdalena Don't you, y Mortimer? cupcakes. Anyway, thank you so Porque much, aquí en mi país no es lo Meredith. mismo. My pleasure. See you, Miss Jenkins. Call me Mildred, dear. Say Mildred. goodbye to Meredith, Mortimer. Mortimer. Me encanta la voz de la señora. Es que miren, magdalenas aquí son galletas, como galletitas. Half lover, no me salió. Y hotcake son unos pastelitos, con el pastel chiquitos, que aquí es diferente, no es lo mismo. Pero bueno, vamos a seguir con nuestra primera chamba, en nuestro tercer día de nuestra primera chamba. Y a mi nombre. Vamos a caminar, con el correo. Here's your mail. El mail. Creo que tengo una cita, ¿verdad? Hablar del plan de año en casa de papá y mamá. Ir con señor Morty a recoger a Mortimer. Revisar los documentos del ADID 87. Llevar a Mortimer de Morty, sí. Pero voy a hacer algo ilegal en nuestra primera chamba. De retroceso, mami. De retroceso. Porque me faltan pegar. Sí, me falta. Ah, me falta ir a donde mi enamorada. Me falta ir donde el que me coqueteó. El leñador. El que salvó a Caperucita. Mi primera chamba. De ella me enamoré. Qué bruto, me pude haber ido por el otro lado. La entrada detrás. Ya avanzamos, ya lo hicimos, ya lo logramos. Mi primera chamba de ya enamoré. Mi primera chamba de ya me enamoré. Espérame, es que quiero un enredo. Que voy bien, ¿verdad? Un sendero a pata. ¡Buah, qué excelente! ¡Excelente manejo! Vamos a hacer la vuelta aquí. Para escogerlo, sacarlo. Gracias. Es una carta. Joder, Meredith. Que la dejo aquí o hablo con él. There's a face I remember. Good morning, Mr. Harris. Hey there. More paperwork with my name on it? Well, take a look for yourself. Thanks. Oh, it gets worse every day. Sorry to hear that. Can you believe it? I've been taking care of this lakeside for years. And now they're gonna bulldoze it and build apartments.
Ay, Dios, aquí ya empiezan lo que le digo yo, las decisiones. Si yo soy de ciudad, me parece muy bien un lugar para vivir, vaya envidia, o un poco más de pueblo. Yo voy a irme, como dije, por el final un poco más de pueblo. Quiero ver el otro final. Yo ya vi el otro. Quiero ver el Oh, otro. that's a shame. I'd hate to see the place I grew up ruined by an apartment building. What? You grew up here? Yes, my father was the mailman before me. Mr. Weiss. Ah, so you're the prodigy he's always talking about. Wouldn't surprise me. But tell me about that paperwork. They say you can file an official objection, but I'm not a great match with bureaucracy. I'd rather get the chainsaw and cut down town hall. Ah, pero yo creo que no puedo ir. Whoa, 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 easy now. Sí, sí, Just qué kidding. It's a nice thought, though. Well, Puedo ayudarte, se me dan mejores los papeleos que las motosierras. maybe I can help out. I'm better with paper than chainsaws. Would you? Awesome. I'll think about it. Have a great day. Good day, Mr. Harris. Hey, wait up. I'm done thinking about it. Maybe you'd want to go through all the files together? Tomorrow afternoon? At Moe's? Food and drinks on me. No te ha llevado mucho tiempo. No te ha llevado mucho tiempo. Voy a ponerla, la quiero ver. That didn't take you long. Yeah, sorry, I blurted that out. But it's still a good plan, though. Okay, sure. Tomorrow afternoon at No Moe's. te ha dado mucho Great. tiempo. I'll make sure to bring all the files, Me and I'll encanta see you there. Meredith, me encanta Meredith, me encanta, me encanta, me encanta Meredith. Vuelvo a la oficina de correo. No te ha llevado mucho tiempo, ¿verdad? O no, que nos terminamos nuestra primera chamba. Recordemos que la había dejado un poco empezada en el video anterior. Vamos por la carretera conduciendo. Tal vez no hemos chocado mucho. Y hay que hacer algo, ¿verdad? Hablar con del primer en casa de mamá y papá. Quedar con Robert cerca del papeleo el viernes. Ah, pero ese es el viernes. Sé que devolví el gato. No entendí. Hoy es jueves. Y devolví el gato un viernes. Me equivoqué. Era. Nosotros sigamos con nuestra primera chamba. Y yo mi nombre. Y le pongo canción, le pongo música yo porque ya me lanzó copyright por el sonido. De la música de la poca que pusimos en el carro, eso no me lanzó copy. Pero sí me lanzó el jugar el videojuego. Esa maquinita que estaba. Me lanzó un copyright tremendo. No vamos a hacer nada más porque nos dimos cuenta, recuerden la vez pasada, que si no está en el... Si no, ¿cómo les digo? Si el juego no te lo indica ir ahí, no puedes hacer nada. El vídeo anterior lo intentamos, ir a Mo, sin que el juego nos dijera y está cerrado. O sea que no podemos hacer nada que el juego no quiera que hagamos. Un poco lineal. Un carro está mal estacionado. No multo. Las casas de... Si les gusta a los Estados Unidos una casa en madera. A ver, estamos haciendo un pueblito es muy bello, pero por eso cuando pasan accidentes, tornados, incendios, se van tan rápido. Señora, siempre que entro aquí al pueblo, esta parte hay un poquito como de lag. No me pregunten por qué, pero siempre pasa. Vamos a ver. No, Angie Eastman, you can't really create a woman with a computer.
What movie is that? It's called Weird Science. You really haven't heard of it? It was a pretty big hit. I figured you, with your computer background. All right, I'll add it to the huge mental list I've been compiling ever since we started talking. So that's Weird Science, Life of Python. Brian, Monty Python's Life of Brian. Right. You know, you don't really look the part of a computer nerd either. I'll take that as a compliment. Thanks. Well, I do kind of have a thing for nerds. But I'm also a sucker for someone in uniform, so I guess you tick multiple boxes. So, any particular reason you're not at the nerd factory anymore? Espérame, me acaba de tirar la onda a la tripota. Me acaba de decir que le gustamos. Bueno, Meredith, la rompecorazones. Digamos que necesitamos un cambio de aire. Porque tengo muchas cosas, creo, una teoría. No quiero hablar de este más. Cambio de aire. Let's just say I needed a change of scenery. Qué horrible los suéteres Okay, que well, utiliza I Meredith. totally get wanting something different, anyway. I used to live in Los Angeles. Oh, really? Then, yeah, Providence Oaks is pretty different. Sure is. It's quieter, for one thing. Slower, for another. Sí, son las dos cosas que más me gustan de esto. Porque tengo que más. Yeah, those are the two things I like best about it. Me too, I think. It took some getting used to. So tell me about this plan of yours. Is the suitcase part of it? Oh, right. It's simple. I want you to distribute movies all over Providence Oaks. You mean for free? Yeah. You know the town, you're starting to know the people. Not all of them have VCRs yet, but that's why God invented movie boxes. And by God, I mean electronics companies. Look, it's a VCR in a box, and it's portable too, so you can take it to anyone. Hala, nunca vi uno de estos antes. Hala, este es el futuro del ocio. Creo que me suena. Hala, nunca vi uno de estos. Wow, this is the future of entertainment. I've made a list of potential Desde customers and the entretenimiento, movies hija I de inglés. think they'll like. All you have to do is just deliver the movie box with a movie of their choice. Then you go and pick it back up once they've watched it. Vale, pero ¿cuál es el modelo de ingresos aquí? No me acuerdo. Okay, but what's the revenue model here? Oh, you! Not everything is about money. It's about promoting the store. Which I guess is ultimately about money. Here, I'll give you these two to start. These are for Lori. You know her, right? La chica mecánica de la gasolinera, ¿verdad? The mechanic girl at the gas station, right? Yes, good. I have these two for her. The Love Bug and A Nightmare on Elm Street. This one is about Herbie murders in a y bathtub, right? Freddy Krueger. Well, not exactly. You'll just have to watch it. But not before Lori gets a chance. I think she'll love it. After Lori gives back the box, I have a couple movies planned for Burt Mackey. They are Jaws and The Dirty Dozen. And that's it for now. If you're in, that is. So, you in? Sí, Tanji, pero de veras que no puedo. All right. Punto. These addresses seem to be on my route anyway. I'm in. All Lindo, right. Meredith. Thanks a Meredith es bunch, mi babe. tipo. Now, do you Blanca. have any more of this great Ojo coffee? verde. Actually, I really need to head back. Oh, what's the rush? I left the store unattended. Better get back. Oh, tómate otro café, anda. I guess time flies when you're having fun. I guess so. Bye, Bueno, babe. a ver, yo intenté, a ver, primero se teletransportó como Goku. En un momento estaba en la esquina y en otro momento ya estaba fuera de la casa. Otra cosa, me tiró la onda, ¿qué pedo? No entendí yo en ese punto. Hello? Hey, Meredith. Hey, Dad! How's life? I heard something about poker, fishing, and margaritas. Muy buena. Talk to Mom, huh?
But yeah, can't Me gusta la voz complain. de Meredith. How Voy about a ver you? quién es You la like my dobladora. job? Pero me parece que le escucharon otro trabajo. No mucho. I'm starting to love it. Being on the road, the freedom, the Ah, sí, me people. gustó. That's Leí lo great to último. hear. Frank's quite the character, huh? Frank's quite the character indeed. Is he married? Frank married? Yes, to baseball. He places a bet every now and then. Nothing too serious. Eh, And what about Bert Mackey? Bert. Bert doesn't like to talk much, but he's got a heart of gold. Stay on his good side. Speaking of staying on the good side, your mom's telling me to hurry up. We're going to a movie. Okay, Dad, don't keep her waiting. What movie? Stand By Me. About 4 Oregon boys. Cuenta conmigo, hay 4 50s. chicos de Oregon en los Right up 50. my alley. Sounds good. Say hi to Mom for me. Will do. Bye, Meredith. Ay, Meredith. A ver, trabajar en el ADI, quedarme en casa y ver la tele, quedarme en casa y leer. Trabajar en el ADI. Buah, es que trabajar, tío. Mira, lo voy a hacer por terminar, porque ya lo hice, pero esto no lo tiene que haber aceptado, tío. Trabajar y trabajar, me voy a explotar, las pobres hipotas. All right, here we go. Me encantan los cuadros de la casa, no se parecen nada a ellos. Buenos chicos de día de lluvia. Ah, bro. Rise and shine, P.O. The time has come for a... P.O., positive or... A ver. ¿Cómo está el mapa aquí? Guau. Tío. A ver. Aquí no vamos a ir para atrás, eso está obvio. Pero tengo una duda. No, aquí ya sé, voy a irme para la izquierda, derecha, pum, arriba. Izquierda, arriba, doy toda la vuelta, me voy para abajo, pum, y de regreso. ¿Qué lo voy a hacer? Mejor. That P. Today's contribution is from Mildred, the senior authority on pets and thieves. It's a positive this time, Jack. My... Ay, qué molesta, joder, nunca. Espérame, que no sé qué paquete va aquí. No sé qué paquete va aquí, tío. No Cat sé. Mortimer ¿Cómo was sale ahí? feeling ill, but thanks to Bert Mackey and our new mailman, Merrill, he's in great condition again. That's fantastic news, Mildred. Now let's see if it will keep raining cats and dogs. Ay, sí. Señorita, ponete el gorro, te va a pegar una hipotermia. Me imagino que Mike Zen 207. What Wow, on empieza, earth did these folks order? empiezo a tener miedo a cagarla de los pedidos. Empiezo a tener miedo. Ahora con 11. Here's the mail, ma'am. Ugh, one of those yellow parcels. Isn't yellow tengo the la color culpa. of fun and happiness? It's for that thing behind the door, a photography mini lab. They installed it last week and they want me to operate it. As if I don't have enough on my plate already. No estaba mal, me encanta la That's pretty fotografía. nice, actually. I love photography. Some people think they can become professional photographers overnight. Well, photography can be El just morro for está fun, bueno. too, right? Look, if you want to take photographs, knock yourself out. They want me to practice with the mini lab before the service is officially offered. They sent me a practice kit with the camera and film. Tengo que otra chamba, mi primera Really? chamba. I'd love to take pictures. The surroundings here are wonderful. Well, here you go and good luck. Take some pictures and then return it to me. Have a nice day, ma'am. Ahora tengo otra chamba. There must be a better way, there must be conscious different. Qué guapo, tío. No me acordaba de esto de las fotografías, pero sí recuerdo a Richard tomando fotos por todos lados.
Espero que esa música no tenga copyright. Vamos aquí a la derecha. A Meredith le va a dar una hipotermia, por el amor de Dios. A ver, pero que tengo que fotografiar. No sé qué tengo que fotografiar en sí. Vamos. Meredith Jackson. Meredith, el gorro, Meredith. ¿Qué hay que hacer hoy? A ver. No sé. Quedar con robo cerca del papeleo, entregar el maletín de H a Lori. ¿Pero eso es después o antes? Mi pregunta del millón. Al fondo. Mi primera chamba de ella, no. Señora, es que aquí nadie me cubre por la lluvia. Pues por eso llegan las enfermedades, hospitales llenos, qué barbaridad. Bueno, que aquí no sé quién es el de la... ¿Quién es el de la...? ¿Es este? No. Era el de atrás, tío. Qué cagada. No. Era el 107. Me encanta que cambien, tío. A veces son cartas, a veces postales. Me gusta eso. Aquí es una buena fotografía. Con lluvia, los carros. A ver, no sé si es que hay que tomarle foto exactamente a algo, no recuerdo. Recuerdo muy poco, sí recuerdo a fechas tomando fotos, pero no recuerdo exactamente cómo o a qué. Izquierda. Bueno, todo izquierda. Mi primer stop. Mi primera chamba. Este es Angel. Me da risa que dice, me queda de camino. ¿Cuál de camino, tío? Y no me queda de camino la donde voy a entregarla. Me da risa que dijo Meredith, me queda de camino entregar las películas. ¿Cuál? Tengo que dar toda la vuelta para entregar esto. Mentira. Creo que Interesting. Meredith metida en leer las cartas. Qué guapo queda. Creo que es la única casa donde yo la bota. La única casa negra que queda. Está muy chula. Mejor el color. El tono del negro. Recto e izquierda. La chamba de yo mi nombre. La chamba. Esta es. No sé, está. Esa es la de otro lado. Meredith, ponte el gorro, Meredith. No me equivoqué de botón. Intenta. Esa es una carta grande. Me encanta que está muy bien, tío, los detalles. Porque hay cartas grandes, pequeñas, postales. Bueno, de aquí hay que salir de aquí, dar toda la vuelta y salir por el mega paquete. Y luego entregar la película. Voy a irme por una ruta que creo que no he ido. Por aquí a la derecha. Que hay otra casa negra. Muy bonito el tono del negro.
No puedo ir de la ciudad. Vámonos de la ciudad. 40 es la velocidad límite. Dinero. Vamos por el danza de tormenta. Ya que hay hoy, me voy a enfermar. Me va a dar algo. Yo lo sé. Lo sabes también. Todos lo sabemos que es hora de bailar. Bailar. Pareciera que fuera un poco lento, pero el chico va rápido. El pueblo es grande, pero no tan grande. Me recuerda mucho el pueblo a Delaware de Formation. Entonces podemos prepararnos al canal. Juegazo y el dos no lo he jugado. El paquete es aquí donde no, la 500 Lake. Más grande. That's lighter than I thought. Pesa menos de lo que pensaba. Sí, yo también pensaba que iba a pesar. Vamos del mundo. No, ahí está la Hi, Kay. amiga. Delivery for the diner. Hey, Meredith. Sure, just put it on the counter, would you? Kay, about the other day. What about it? Tira pata llena. ¿Cómo? ¿Qué te molestó verme? Va a ver. La pregunta es por qué te molestó verme, porque se me vio molesta, pero no nos explicó que le trae recuerdos del papá, creo que era del papá o del papá. I really put my foot in it. Maybe it wasn't the best time for that conversation. Pero, Maybe not. Yeah. So, I talked to Maureen. Let me guess. You got a piece of Maureen's wisdom too, eh? Why doesn't that surprise me? That explains why she wanted me to take over today's shift, then. She told me about Uncle Stan. I'm so sorry. Thanks. It was a long time ago, but I appreciate it. It's not the same without him. es que, a ver, a mí me cae mal, y lo voy a decir, la gente víctima. A ver, ya se fue, ya, tío. Igual como yo tengo amigos que dejé en otra ciudad. Tío, lo que pase ahí, lo siento mucho, pero yo tengo otra vida ya. Pero no tengo que por qué estar lamentándome, diciendo, siento por estar estado aquí para ti. Amor, no tengo yo, ella no tiene la culpa, Meredith no tiene la culpa. Ojalá me hubieras contado, tío, porque es que siempre las personas piensan que uno es el que tiene que escribir, y ellos también. Voy a decir la primera porque siento que la segunda va a haber más rollo, pero bueno. I'm sorry I wasn't there for you and Maureen. That's kind of you to say, Meredith. I mean, I didn't contact you about it at the time, but then again, I had kind of given up by then. Supongo que cada uno tiene su problema. I guess everyone has their own things to deal with, even me. I get it. There's always a reason for things to go the way they do. Even so, it never seems to be the right reason. Time marches Yes. on. What did Maureen always say about that again? One day you realize It's marching on across your face. Oh, Mo. Some things never change. Muchas veces la frase del cursito lo dices como si fuera bueno. You say that like it's a good thing. Yep. Yeah. Hey, Em. It was good to talk. I mean, you know. Nos vemos, Kai. Qué corte soy. Nos vemos, Kai. Yeah,
It was. I have to get back to it, but see you around, maybe? I'm sure. See ya. Yeah. Rompieron. Miren, si vamos por la maquinita tenemos que quitar el... Lori, Meredith. No. ¿Me puedo sentar aquí? ¿Qué hago con aquí? Nada. Creo que como vengo a una cita, creo que me puedo sentar. Uy, esta gente da miedo. Como de la película Legión. Si no haya visto esa película, tienen que ir a verla. Buenísima película. Sobre la llegada del Gabriel. Ángeles del... Bueno, podríamos... Es que la película es muy buena esa, Legión. Creo que en todos lados se llama así. The Legend. Es una película que va en sí de la llegada de Dios. No, con eso que ves que es una película cristiana. Es de miedo, es de terror. Pero es como otro punto de vista que qué pasaría si Dios manda a sus dos ángeles. ¿Cómo se llama el? Gabriel y ¿cómo se llama el otro? No, el David, Gabriel y David, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y de eso trata y bueno, es muy buena película, a mí me gusta mucho. Y una película que te tiraba para sacar una saga. Véanla y bueno, a mí me gusta mucho. Una vez que vengo aquí, Granja de los Reinos. Reinos, voy a hacer la vuelta aquí de carnerita. Espero que me des un maíz. Una compresa con maíz. ¿Qué paquete me hace falta? Creo que tengo un paquete extra. ¿A la casa o a la granja? No, eso no sé. Hey, Hello, sir. I reckon that's a parcel with my name on it. Sí, lo siento, pero me acabo de dar cuenta que Meredith saca los... Espérate. Me acabo de dar cuenta que Meredith saca los paquetes lloviendo. No los cubre. De cartón. Van todos empapados. ¡Qué trabajo! Esta es mi primera chamba. I reckon your name is Jack Reynolds? Indeed I am. And I reckon you're the new postal worker? Indeed I am. Well, thank you much. New around here, I reckon. People call me JR. I'm a farmer and DJ. I'm Meredith. Nice to meet you. DJ y granjero, vaya combinación. Escenas de la radio. DJ and farmer? That's a rare combo. Indeed it is. But it's a nice distraction from farming. I've seen better times. I had some spare time and a room in the shed, so I figured, why not? About your playlist. Creo que podría tener más I think you canciones. could use some more songs. Indeed. Working on that. But I'm in the middle of a potato harvest. Don't have much time. Hey, listen, postal worker Meredith, I need to get back to work. Can you do me a favor and give this envelope to Frank? Me temo que necesito un sello antes. Sure, no problem. Thank you so much. Creo que estas eran de las apuestas. O algo por el estilo. La chamba, hambre. No sé por qué ando otro pedido, tío. Ahora me toca regresarme todo. Buah, qué pateada. Lo peor que dijimos, sí, queda cerca. ¿Dónde está el 300 Lake? Tío, es que tengo un pedido al 300 Lake y no me sale marcado. Espérate que la vamos a ver si es ese video. Vámonos con mi carrito.
cualquier la música tendrá copy. Que no te tengo saluda. Y ya es porque el videojueguito este tiene copyright. Hay muchos juegos que son muy difíciles de streamear. Ahorita hablando hoy, mientras que llegamos, vamos a hablar de eso. Porque un ejemplo que les voy a ver, yo soy una persona, a ver, yo no soy streamer famoso ni nada, pero digamos, en algún punto llego a streamear bastante o a grabar vídeos, va a ser muy difícil porque a mí me gusta jugar los juegos con su música original. Así que ahora los puedo traer en modo streamer, pero yo siento que le quita lo bonito al juego. Les voy a poner un ejemplo reciente que jugué hace poco y lo grabé en mi canal, no todo, porque sabía que se iba a pasar. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, una de sus bases es la música, sea como sea. Entonces, yo sé que va a tener copyright a full porque es Disney. Pero yo no, a ver, no que todavía el 2 no sé si los otros quieren quitar el modo no tiene modo streamer, pero yo no lo pondría, tío. Ni grabé para la sección que tenemos aquí en el canal, el último pelo del 2 al final, y me lanzó copyright a morir con un montón de lados. Pero igual lo voy a subir sin eso, obviamente yo no cobro todavía, pero es que después es muy feo, chicos, jugar juegos sin música, no sé. No es de ella. Es que este paquete es el maletín. Te lo juro que lo había visto en un gato. Hey, Miss W. Got some mail for me today? No, but I have something else. Angie from the Flick Shack asked me to deliver some movie boxes. She also asked me to deliver some to you. Oh, tight. What are the options? Let me see. The Love Bug or A Nightmare on Elm Street. La última. Oh, that last one might be too scary. Too scary. I'm almost 16, Miss W. I can take a horror movie. If you say so, Lori. I wouldn't want you to get any actual nightmares. I promise I won't get any nightmares. So you'll pick A Nightmare on Elm Street? Give me the Love Bug. Scary movie too scary after all? No, of course not. But if my parents catch me watching Elm Street, they'll ground me for a week. I wish they'd just take a chill pill and see that I'm basically an adult. I fix cars. Aw, that's too bad, Lori. Maybe you can watch it at a friend's house instead. No, I'm homeschooled. There aren't many teenagers here, as you may have noticed. So I don't really have any friends to watch it with. So it's the Love Bug for me. Y vemos a poder mirar en mi casa. Tell you what, take the Love Bug now and we'll watch the horror movie at my place. Would Sunday work for you? What? Really? Yes, it would. That'd be wicked, Miss W. Of course. I'm always in for a good fright. So, see you Sunday? Totally. Thanks so much. Deal. Have a nice day. Have a nice day. Pues en la oficina. Entonces, ya tengo cita el domingo. Noche de pelis con Lori. Correr el maletín H de Lori. Quedar con Robert cerca del papelero. Acerca del papeleo, no cerca del papeleo. De primera chamba de vida, qué bonita vuelta, dije yo. De primera chamba de... Me imagino que voy a ir a este y luego te tiro ahí solo a la cita, ¿no? Creo que no tengo que ir, creo que así era. De primera chamba. Me voy a tomarle foto al parque este de aquí. El venadito que está en medio, porque creo que eso sí recuerdo que es una foto botón. Y vamos a avanzar un poquito para tomarle la foto. Uy, siempre me pega un tiro. ¡Ostras! Casi choco por tu culpa, inútil, ¿por qué frenas ahí? Oh. Para llover. Ahora lo sé.
¿Qué botas? Casi choco. Por favor, quítenle la licencia a ese hombre. Hace un frenón ahí horrible. Se va el maniático. Ay, Dios. Qué difícil trabajar. Toda la jornada. Si vieron, se vamos de ir solo a la cita. Well, now, Meredith and Robert. Welcome to Moe's. Table for two? Hi, Maureen. Yes, please. A quiet one if possible. We've got work to do. Is that what they're calling it now? Speaking of work, Robert, someone reckoned they could fix the roof themselves and, made it worse somehow. I mean, foot just went right through. No physical harm, thankfully. The roof! Yes, I promised to take a look at it. Let me check out the damage real quick. Be right back. Thanks, darling. Sure is one of the good ones right there. He seems very nice, but I haven't actually talked to him longer than 10 minutes. What's time got to do with anything? You know what you want when you see it, huh? Oh, Maureen, please. What do you take me for? For a human being, of course. Don't go telling me city life turned you into a robot now. I don't buy it for a second. Anyway, let me show you to my nicest table. The sun hits your face in all the right places here. Okay, so what you're saying is there's a couple of things we can do, but no chainsaws. Definitely no chainsaws. For the moment. It's just that the remaining options will take time, effort, and patience. Well, that's 1 out of 3 for me. Can I get you lovebirds? Anything else? Maureen, really? I could always decide not to fix your roof today, you know. Don't worry, Robert. I know Maureen. I'm sure she doesn't mean anything by it. Ponme otro café, sí, espera. A mí ponme un vinito tinto. I could go for a glass of red wine, Maureen. Gotcha, hun. Robert? The same for me, please. Sure thing. Back in a jiff. Ashley! Did we get that wine order in last week? They what? Glad we're finally done for today. But there's more to come. Do you think he'll manage? What do you think? To be honest, you probably need some extra help. Is that an offer? No te sé decir, estoy muy ocupado últimamente. Yeah, sure. Okay, you two hard-working individuals. Here you go. Thanks, Maureen. Cheers. So, how's life in PO so far? It's only been a week, but... No ha sido lo más emocionante de mi vida. So far, so good. Yeah, I've been here a bit longer. Time sure does fly. ¿Cuándo te lo pasas? ¿Cuándo te lo pasas? When you're having fun? Yeah, look, Meredith, I'm sorry. I really better get started on fixing that roof. It's just, it's quite a big job. While it's still light out and all. You know. So, thanks so much for your help. I mean, I really do appreciate it. Drive home safe. I'll see you around town. So, yeah, I'll see you. Everything okay over here? Yeah, I guess. I'm not sure. Sí, me cortó el rollito. Malcriado, por favor. Yo aquí emocionadísima. Me cortó viernes por la noche. Good day. My name is Walter Morgan. I'm from the Postal Service. I'm calling with regards to compliance to policies and guidelines, such as the use of Postal Service property, code of conduct, and so on. I will be in touch again soon. Bueno. Supervisor. Merry
Meredith, it's Steve. Ay, no, Steve. No, ¿qué What's pasa, up, Steve? Thanks so much for improving the text and sending it back to me. I'm confident this will improve our chances of securing a monster deal. Más vale, no creo que Better sea. help. It wasn't the most fun I've ever had. Me dio You chamba de... won't regret it. It's a monster deal. The big retailer, big money, big prizes. Calm down, my Steve. Steve. And what happens now? Well, yes, calmness is needed. Eyes on the prize. The next steps are me going to meet up with them this week. Discuss terms. Okay, Vale, Steve. Good buena luck. suerte. Thanks, Meredith. Speak soon. Es que le pongo error y me damos chamba. Que hacen casi ver la tele, que hacen casi leer un libro. ¿Por qué voy a ver tele? Entonces vamos a leer un libro. The Countess and the Carpenter? Really, Mom? Oh, well, let's give it a read. The Countess and the Carpenter. Chapter 1. A more disastrous entry to her new home was scarcely imaginable for Cecilia Schultenbrow. The left wheel of her carriage collapsed, right as she entered through the gates of the magnificent Raubenstaben estate. She tumbled upside down, hurt her head, and worse, her hat was ruined. No me acordaba que había Suddenly, narrador. she heard the deep, strong voice of a young man. Are you all right, madam? Obviamente no me va a leer todo el libro, pero no me acordaba, tío. Good morning, Meredith. There's an envelope today with an incomplete address on it. It only says Mickey and June, Lake Campground, Providence Oaks. Do you think you can find that? I'm afraid not, Frank. It's easy. Just drive past Jack Reynolds' land, and it appears on your right side on the lake shore. Thanks. Oh, by the way, Frank, I wanted to ask you something. I will not babysit Mildred's cats. No, it's about something else. What's in those envelopes for you? Oh, that's just for stamps. Saves them the hassle of driving up here. Hey, I gotta get back to work. Catch you later. Buah, tío, buah. A ver, de derecha me tiro, izquierda para abajo. Luego me tiro para acá, me tiro aquí, termino ahí. Buah. Qué tremenda chamba. Morning, P.O. How about a pet peeve to start the weekend? Or will it be a positive? Tina Banks has the answer. P.O. Positive or pet peeve? Jack, I've had this pet peeve for years. We've got a beautiful lake and a nice boulevard, but why don't we have one of those coin-operated binoculars? I like the idea, Tina. Let's take a closer look at today's weather now. Así es. Here's your mail. 709. Vamos a chambear. Tremendo porque las ganas. A 102. Era esta. What on earth did these folks order? Sí, el 104. No me había cargado. Vamos a entregar. Ahorita. Okay. All right, I'll leave it on the doorstep. Y Meredith no tiene nada de paciencia, es igual a mí, es una versión mía de mujer. Toca el timbre una vez. ¡Ah! No hay nadie. Vámonos.
calle. Que si ven me paran. Here's your mail. En los 4, ¿no? Me subí a la acera. Tío, no puedo apagar la música, tío. Me quedó boot. Me quedó boot, no puedo quitarla. No puedo quitarla. No, era para el otro lado, perdón. Se quedó. Uy. No puedo quitar la música, tío. Ya vi lo que me va a tratar copyright. No puedo. La policía. Y se quedó pegado a la radio. Y ya lo había dicho, ¿verdad? Que si quedaba pegado había que pegarlo un toque. Porque si se lo pega... Pinta ese... ¿Me da miedo? No para de hablar porque me van a hacer copy. Vale. ¿Pero por qué la canción se repite una y otra vez? Pero pinta eso. That's heavier than I thought. Es una guitarra. Quiero... Nope. No answer. Es que me encanta, tío. Toco una vez y ya. No, no puede estar. No hay nadie. Yo quiero quitar la música. Me quedó bugueado, no parte del juego, no lo sé. No puedo quitar la música, no la puedo quitar. Esta es la 201. Me supone que hay que levantar esa cosita roja cuando el correo. O me equivoco. Bueno, no mentira que vi una película. Hasta ahorita encontré el pito. Me voy a parar la música, tío, me quedo. ¿Es la Y? Es la Y, ¿verdad? Ahí me lo he guardado, por cierto. A ver, control. Encender radio. Sí, a parar, no, te quedo pegado. No me pregunto por qué, pero te quedo pegado. Hey, Lori. Did you watch The Love Bug? Hey, Miss W. Yes, I did, and I guess I liked it. Puedes decir que te encantó. You don't have to hide it from me, Lori. You can say you loved it. I guess it wasn't bad. It was really fun, actually. See? Ancient isn't all bad. You still ready for Sunday? I have never been more ready. It's going to be rad. Yeah, totally tubular, right? Sure, Miss W. See you Sunday. No venía a recoger el paquete. Tengo que darle una carta a aquel y ir a dejar el bueno. Esto va a ser un largo camino. Toma. Vamos donde nuestro hombre.
Tío, y qué vuelta tengo que pegar, tío. Tremendo. La música me trae harto ya. Estar un copyright tremendo. Nuestro querido leñador de salvó Caperucita. ¡Upa! Una vieja roca. Dios. Genial, las canciones. Digo, ¿por qué ando con el paquete? Gracias. No el paquete por todos lados. ¡Corren, Meredith! ¡Corren! Así le Hi, está pegando Robert. leña. Here's the mail. Thanks, Okay, Meredith. Robert. And, sorry for leaving all of a sudden yesterday. Ah, sí, Yeah, ¿qué what pasó? was that all about? Well, it was just... I needed some space. I think I've gotten a bit too used to being on my own. Una mala Was I compañía, such ¿soy? bad company? No, not at all. I really enjoyed it. I just don't want you to feel weird about it. I was the weirdo. There's nothing wrong with a little weirdness. I just wanted you to know that. Anyways, let's see what's in the mail. Rollo de papel rasgándose. The dentist appointment. Necesitan el Wait, dentista. why am I sharing that with you? Ay, creo que... Maybe you need a shrink appointment to answer that. Yes, but for now, I'll stick to my wood chopping therapy. And not getting new annoying envelopes also helps. This gives me a bit more peace of mind to work on my wild card plan. Wild card plan? Wild card plan. Yes. Also, highly confidential. Okay. Good luck with that. Thanks. A ver, Rob, vamos a ser sinceros. Si es tu forma de coquetearme, malísima. Te lo digo. Malísima, malísima, malísima. Mierda, vamos a un lugar nuevo. Tío, la camioneta quedó bugueada, tío. No puedo pararla porque la tengo que parada rápido. Una vez que vamos a ir por estos lados. Voy a dar un pequeño tirón porque no es la primera vez. Yo me sale marcado porque me ponen que la primera vez creo que di toda la vuelta. Ven. ¡Upa! ¡Upa! ¡Qué fea es esa vuelta! Cogí un poquito el carro adelante. Ya me quitaron de mi sueldo. Un poco de saliva y ya está. Venados. Es una casa eso, ok. Uy, Meredith, me echaron a la carta. ¿Qué es esto, tío? Una casa. Wow, pero esto sí es vivir alejadísimo, él vive ahí, ¿no? Ahí viven los asesinos seriales. Por aquí vive... Y ahora para salir del sitio... Buah, termina una vuelta. Ya harto de las canciones, estoy harto de las canciones. No se apaga la radio, pero cuidado. Meredith, ¿has visto Rápido y Furioso 2?
Me llamo Brian O'Connell, amigo. La escuela de manejo de Brian O'Connell, amigo. Bueno. Creo que no pagué todo el curso. Tres moteles del producto. Motel, un motel. Es para irme a la changada. Una foto aquí quedaría perfecta, a ver. Una foto aquí quedaría perfecta. Así. ¿Por qué me dice vuelve a la oficina de correo? Aún me falta correr. Vuelve a la oficina de correo, tío. Me falta correo a morir. Qué raro. Vea. Creo que que no sé quién vive aquí, tío. Creo que es el ¡ostras! No. Ya vi que me van a quitar todo mi sueldo. I remember Dad telling me, Meredith, the picnic area is for the older kids. Hello there. Hey, how are you? I may have mail for you. Is it addressed to Mickey or June? Or both? To both. Here you go. Ah, sí, es lo de las apuestas. Oh, sweet brother Damien, savior in the hour of darkness. Bonita. Never mind him. He's a bit stressed out. We were a bit low on paper. Nice to meet you. What's your name? I'm Meredith. Nice to meet you too. Nice to meet you. Toilet paper? Probably a bit of cash and some rolling paper. Ah, ese tipo de papel. Ah, that kind of paper. No harm in that. Amen, sister. Thanks for the delivery. You're welcome. So, are you guys on vacation? Sort of. Although I guess you need a job for a vacation. Joan! Can you get in here, please? Now? Oh, that's my cue. It was nice meeting you. Sweet Meredith. Sweet Meredith. Can you, not tell the authorities your whole life story? Guindan los calzones. Un calzón de puntitos. Sí, esta no era un correo, esta era la carta ilegal. Con esto terminamos, ¿verdad? Me toca hacer la pateada hacia arriba para ir a entregar la cosa de esta de... Pues creo que también puedo ir manejando porque creo que voy más de la hora. Hicimos con 3 días de entrega, más que suficiente. A ver, el juego no es largo, porque por la mitad del juego diría yo. Son las 6 a 8 horas en un juego. Y recuerden que vamos a traer el DLC, el de Navidad. Va a tratar de tener Navidad, pero lo traemos.
Por Dios, todo el camino de la camioneta está atrapada. No voy a dar la partida de pendejo. Vamos a empezar por Bob Esponja y Patricio. Vamos a hacer el motor. Camino adelante. Pues no podemos quedarnos aquí porque hay que primero entregar esto de las películas a Angie. Bueno, ya no tengo ganas de estacionarme. Vamos a ver Kung Fu Kid. Ya empieza a hacer el tráfico. Ya empieza a crear tráfico. Anda vestida diferente. Hi, Angie. Oh, hey. So, hey, I dropped off and picked up those movies. Right. ¿Está ocupado por Don González? Todavía no puede salir más con zombie. Listen, if you're busy, I can come back later. Yeah, actually, now's not a great time. There's 2 more movies on the counter. If you could deliver those, that'd be peachy. Jaws and The Dirty Dozen. Best not to mix these 2 up. Great, thanks. Appreciate it. Bye. Importante, tío, ¿qué le pasa a esta mujer? Ya basta, volver. I'm so excited about those movie boxes. Mira, que como ya no es parte de la historia, lo puedo sacar. Tengo que dejar el paquete para tomar una foto, a ver. Ya, tranquilos. ¿Qué hacemos? Venga, joder. En toda la calle que tienen, vos. La guapa de Angie. No sé si me tira de cotorreo o cotorreo de amigas. No lo entiendo. Ay, ven, joder. ¿Y si le tengo que ir a... Bueno, ¿y si le tengo que ir a dejar el paquete? ¿Es en serio, tío? Otra vez. Pues sigamos, ni modo, este video va a ser un poquito más largo de lo habitual. Pero quiero terminarlo. Yo no hago ni la top. ¿Cuál es top? Lento. Ya, otra vez acá. Está cerrado, siempre está cerrado. Ni siquiera el leñador en la que seguía, no recordaba que era él. Mr. Mackey, I've got this movie box for you. Leave it on the porch of the cabin, could ya?
I need to know if you prefer a war movie or a shark movie. Huh? Movies? Just pick something. I'm sure it'll be fine. All right, Jaws it is. Have a nice day. Es que no sé cuál es la de 12 del vestíbulo. Se los juro. No sé qué película es. Voy a venir aquí porque le voy a tomar una foto a Bob Esponja y Patricia Estrella. Patricia, Bob Esponja. ¿Será así en el mar? Buah, ¿qué? Soy un chupechulo de las fotografías. Lo que no sé si es que tengo un límite para tomarlas. O... si vamos a entregar. Que no sé, va a haber un día que dice entrega las fotografías. O pueden entregárselas en cualquier momento. En el siguiente vídeo tendrán. Vamos. Vamos, que este día ha sido muy largo. Estoy harto esa doña. Se quedó... no puedo apagar la música. Muévete, chucho. Upa. De primera chamba cuando le firmaron nuestro carrito. Esta vez sí, tardamos lo volteamos bastante. Sábado en la noche. ¿Qué había que hacer sábado en la noche? Hasta el domingo era la noche de pelis. Hey, Em, it's me, Kay. Wow, I just, instantly dialed your parents' number. Superpowers! Probably just muscle memory or something like that, right? Or maybe it's like that thing where you smell something and it instantly triggers this mega old memory you didn't even know you had. Know what I mean? Oh man, I had that once when Barry bought me lilacs, and the smell instantly mentally teleported me to when I was 6 years old and fell out of a tree. And I ended up with all this lilac-smelling tree gunk all over my face. You remember that, right? What if it's like that with old phone numbers? You go, must dial M, and then your brain just triggers your fingers to dial? Anyway, I didn't call about that, obviously. I was thinking of maybe taking a stroll around the lake this Sunday, clear my head, and then Maureen suggested maybe you'd like to tag along. Not that I'm asking because of Maureen, of course. Just thought it might be fun to check out the old hangouts and the lake sites and all. If you do want to join, I'll be at the watchtower overlooking the lake at 11 a.m. Sunday. I'll probably hang around a bit, so I'll see you when I see you. Sunday morning watchtower. Be there or be square. Ma. Sí, creo que okay. ¿Por qué no? The Countess and the Carpenter. Chapter 2. Cecilia hated old Mr. Nabenshoe's table manners. The way he slurped rhubarb into his digestive system was quite the dampener on Cecilia's appetite. She wanted to get out of here and drink and dance with the common folk. Every night, she heard their merry noises travel through her bedroom window, the sounds of real life. Fue más corto. Domingo 7 de septiembre. Este domingo hay que hacer muchas cosas. ¿Ah? El domingo no se trabaja. Ah, perdón. Y la gente habla contigo como... Lo cual imposible sea cierto. Por ahora he entregado paquetes, cartas, incluso películas en un ser vivo. Un gato. Me esperaré la semana que viene. Entonces cada semana he quedado con 2 amigas. Y qué bien hecho está una nueva y una vieja amiga. Bastante interesante.
¿Cómo mueve el dedito chiquito para teclear? Me encanta la animación. ¿Pero y qué? ¿Conozco mi carro? ¿Qué pedo? Ah, va a ser otro. Hey, M! Up here! Hiya! Bueno. Should I just come up? Come on up! You just have to watch your step on the third ledge. Should be good. Ahora tengo que, ¿qué? ¿En el qué? I have to what? On the what now? It's fine. Cross my heart and hope to die. Scout's honor. Hope I don't die climbing this tower. Hola, creo. Phew. I'm up. In one piece. It's all good. Call off the dogs. Ugh. So glad you made it. Isn't it nice up here? Sí, esta visa me está paseando. Brings back memories, doesn't it? Any memory in particular you're thinking of? Venía aquí sola. Those times we took some pie up from the diner after school and sat here talking about whatever we felt like. Oh, yeah. How about that afternoon I snuck in some beers from Uncle Stan? And they were really disgusting, and you puked all over the rail. In fact, wasn't it kind of where you're standing right now? Oh my gosh, it totally was. Ew, oh, did you have to bring that up again? I was not counting on getting that much in touch with my younger self. I'm glad you're back. I kind of missed having you around. So much has happened since then. Maybe. So, what's life been like for you since you left? Positives? Negatives? You know, I went to university, got a job. I basically worked my butt off the entire time. That's both positive and negative, I guess. Oof. That doesn't sound like a sustainable life plan there. You okay? Yeah, it gets a bit busy sometimes. I can imagine Providence Oaks is less complicated. Well, maybe it is, and maybe it isn't. Ooh, that sounds juicy. Is this about something or someone? I'm glad we can have these adult conversations now. Ooh, there she goes with the crazy eyes. M still stands for mind your own beeswax, I see. All right. I'm backing off. What about you? Did you end up going to college? Yeah, about that. I mean, I wanted to go to art school, yes, but turns out I wasn't good enough, or at least that's what they told me when I applied. So I decided to stay and do my own thing. Make music, perform and stuff, you know. I picked up some shifts at the diner, Barry and I reconnected, got married, and then Max came along. You haven't met him yet, have you? He turns 13 in a few months. Time flies. Anyway, having Max gave things a different rhythm, but I still continued with my music. Even managed to get a bit of a buzz going in Portland. Lined up a few interesting gigs. Tough to balance, but fun. And then? Yeah, just like that, Uncle Stan got sick. Hit him and Aunt Mo like a ton of bricks. It was crushing. There I was, just about to get somewhere with my music. But I just couldn't let them down, so I stayed. Helped out nursing Uncle Stan, picked up his shifts at the diner. Where was Barry in all this? Barry was actually really great. We divided tasks back at the house, and he took care of Uncle Stan when he could. No questions asked. He was just there. Sounds like you really stepped up. Well, in hindsight, it was a lot.
In the moment, though, you don't stop to think. You just do it. And now you still work at the diner? Well, Mo has offered a couple of times to put my name above the door at the diner. Up until now, it felt like too much. Too soon. Too definitive. But I don't know. Maybe if she asks again, I'll think about it. The way things ended up, it may not have been part of my master plan. But I got to spend some of the most precious moments of my life with the most precious people I know. Got to say goodbye to Uncle Stan and be there for Mo. He basically raised me. I'm grateful I got to do that for them. And I built a family of my own, right here in good old P.O. And one day, those kids will hurl all over this rail, just like we did. So yeah, it's been tough, but looking back, I wouldn't trade any of it for the world. That's so great, Kay. I'm glad at least one of us grew up to be a well-rounded individual. Is there a manual I can borrow? Well, after you left, I had to raise myself, didn't I? So, ready to descend to the world below? Nah, creo que me quedé. Nah, I think I'll stick around. Enjoy the view some more. The view from the top of the ivory tower. Be careful not to get too used to it, young lady. Kay? Thanks for the invite. I'm glad I came by. Just try to cut down the word count on the answering machine next time, would you? Oh, you better buy yourself some new tapes for your machine, Weiss. Just kidding. You know how I get when I get nervous. Thanks for joining, Em. This was good. Y hoy vamos a ver todo. Bueno, este video va a ser de 1 hora y media. Falta la noche de pelis. Hello? You're speaking to Monster Deal Central. How may I help you? Hola. Hola. Hey, Steve. You're in a good mood? Meredith, please tell me to calm down. We are so close to a deal. Added 87 in shops all across America. Monster deal. Calm down, Steve. Okay. I met up with this big retailer, right? They read our great pitch. They loved it, and they want to buy 250,000 copies of Added 87. 250,000. Multiply that by like $35. That's a lot. But it's not a done deal yet, right? Not yet, but oh, so close. I can almost taste it. Listen, I've got the contract right here. I'm sending over a copy. You should have it tomorrow. Please, check, double check it right away. I want your blessings before I sign on the dotted line, okay? Gotcha, Steve. Don't worry about it. Awesome. I'll be in touch again Tuesday evening. I'm so excited, and I just can't hide it. I love the Steve. Noche de pelis. It's official. I love horror movies. A Nightmare on Elm Street is radical. It was amazing. Thank you for watching with me, Miss W. No voy a volver. No te asusto nada. De nada. You're no voy a volver welcome. a ver. I'm never going to sleep again. Ha! Maybe you shouldn't have watched the movie. Man, I wish my parents would let me watch these movies. I can't wait until I move out. Oh, quiero volver. Move out? Aren't you 15 years old or something? Almost 16, and yeah. Don't get me wrong, I love tinkering and I love working in my father's shop, but it's just so boring sometimes. I want to see more of the world. I want to meet more people. I'm sure you've noticed, but there's not many teenagers here in Providence Oaks. And I'm homeschooled, so I don't have many friends to hang out with either. And your parents don't let you watch horror movies? Exactly. It's so frustrating. They want me to work in my dad's shop once I'm done with school. And I'm just not sure if I want that, you know?
And you left when you were younger, so I figured maybe you had some advice for me? Oh, well, maybe. I think... Creo que yo te tengo oportunidad con el trabajo, mira, te puede ver con... Trabajar te puede ver genial. Ella no quiere trabajar en la tienda, lo mismo puedes empezar a viajar. You should really give school a chance. There are quite a few universities that will let you tinker on things way bigger than just cars. That sounds amazing. But a homeschooler like me? That's gonna be pretty tough. You'd have to study really, really hard. Have you maybe considered looking at nice schools nearby? That's also an option, I suppose. I'll look into it. Thank you, Meredith, for talking to me and stuff. You're very welcome, Lori. I had a lot of fun tonight. Me too. I should get home soon. Later, Meredith. Later. Con los suéteres de Meredith. A quien se le ocurrió los suéteres está loco. Oh, Steve's parcel. And another note from Tess. Hey, Em, here are Steve's contracts. I bet you're in the mood for some light reading. And now without sarcasm, really. I must admit the energy here is contagious. Is Adit actually going to take off? See you soon. Tess. Good morning, Miss Weiss. Good morning, sir. I didn't see you there. The name's Walter Morgan. I'm with the Postal Service. I left you a message on your answering machine earlier this week. Ah, yes, I remember. Miss Weiss, if you could follow me into the office, I'd like to ask you a few questions. Señor, ocupa dejar el juego ya. Buah, se viene, la voy a acabar. Are you familiar with the Postal Service policies? To be honest, no. It says in Chapter 11, Section 3, first paragraph, and I'll paraphrase, it is forbidden to use Postal Service property for personal gain. Oh, okay, sounds reasonable. Miss Weiss, I'm aware that you've only just begun working here, but I trust that you do not take the responsibilities of a postal worker lightly. No, of course. I mean, yes, sir. The Postal Service puts its employees under the highest level of scrutiny. I advise you to answer the following 3 questions truthfully. Yes or no will suffice. Do you know Frank Coleman? Yes. Have you ever given him envelopes or received envelopes from him that weren't postmarked? Boy. No voy a hacer cómplice. Yes. ¿Sí? Are you aware that Frank Coleman wages bets on baseball games? No. That will be all. Thank you for your cooperation. You're welcome. Lo siento, Frank, pero yo voy a decir, bueno. En la cabaña, luego abajo, luego, a ver, hasta la llamada no, al leñador, ahora tengo que traer las películas, bueno. Pero por aquí la vamos a dejar, creo que fue una hora y media, creo, casi la hora y media. ¿Cómo saben? Es un juego de tranquileo, pasárselo bien, disfrutar de Meredith. Y como pueden ver, ya saben que para el canal, para mí lo más importante es la historia, y pueden ver que la historia por lo menos un poco intrigante, los personajes, cada uno tiene su modo de llevarlo, tu mejor amiga, el leñador que tiene un poco de cotorreo contigo, la señora del bar que se le murió el esposo, el Frank nuestro jefe que tiene como cartas ilegales, las apuestas, pues muy bien, así que yo soy Gran, y si les gustó recuerden darle me gusta, compartir o comentar lo que sea, me gusta esto, me gusta lo otro, y debemos mejorar.